अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर एक दफा फिर। आज 1 मार्च 2026 है। 1 मार्च 2026 एक तरफ तो तारीख के अंदर वो दिन याद रखा जाएगा जिस दिन चीन और रशिया रशिया तो पहले ही रिस्ट्रिक्टेड है, यूक्रेन में फंसा हुआ है, लेकिन चीन जो है वो अब ईरान की मदद करने प्रैक्टिकली आता है या नहीं आता। लगता तो नहीं है कि नहीं आ पाएगा किसी भी सूरत है तो सही, या ताइवान के ऊपर वो इस वक्त जाके हमला करता है या नहीं करता, लगता नहीं है, क्योंकि ताइवान के डिफेंसेस भी बड़े ठीक ठाक तगड़े जो हैं वो तैयार हैं। लेकिन बहरहाल अगर वो ये नहीं करता तो वाज़े तौर के ऊपर ये दिन याद रखा जाएगा तारीख के अंदर जिस वक्त जो इत्तहादी हैं रूस के और चाइना के, वो वेनेजुएला के बाद ईरान में जो है वो तन तनहा छोड़ दिए गए। हाँ, उनको टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही है, उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वेपन एमुनेशन शायद प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन ये वजह नहीं बनती किसी भी सुपर पावर की, सुपर पावर स्टेटस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने की। इसके ऊपर तफसील में मैं आज की लाइव स्ट्रीम में बात करूंगा, लेकिन मैंने ब्रेकिंग न्यूज जो दी जिसके तहत इस वक्त बहुत सी बातचीत मुख्तलिफ हलकों के ऊपर हो रही है, और मैं इस ब्रेकिंग न्यूज से पहले एक चीज वाजे करता चलूं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो किसी भी सूरत अपनी जो सोर्सेज होते हैं उनको एक्सपोज नहीं करते, उनको हर हाल में प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर एक जर्नलिस्ट की जो क्रेडिबिलिटी रेटिंग है, जिस जो उसकी खबरें हैं वो जमीन के ऊपर जो खबरें देता है वो हकायक बन जाते हैं, और उसकी क्या परसेंटेज होती है, मेरे ख्याल में 90% के आसपास एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम अज कम भी जो खबरें मैं आपको देता चला आया हूं पिछले 3 साल में खासतौर के ऊपर, वो हकीकत बन के ग्राउंड के ऊपर रियलिटी सामने आई है। तो जाहिर बात है सोर्सेस को फिर भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, चाहे आपको लॉफेयर का सामना करना पड़े, चाहे आपको जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करना पड़े। यहाँ पे आपका मेटल टेस्ट होता है, और मेरे ख्याल में ये जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का जो काम इस वीलॉग के जरिए ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ, जर्नलिज्म जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए कुर्बानियां मैंने दी हैं, तो क्रेडिबिलिटी जो मेरी बनी है इसी वजह से लोग सुनते हैं और इसी वजह से चीजें सच साबित होती हैं। और जो क्रेडिबिलिटी बनी वो इसलिए बनी है कि जो मैं खबरें अपने सोर्सेज की बेसिस के ऊपर देता हूं वो हकायक बन जाते हैं, और ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहां पे रिलीज करने होते हैं वहां मैंने किए। आईएसआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मैंने रिलीज किए, लेकिन उसकी वजह से जो सोर्सेज के अलावा आस पास बेतहाशा लोगों का उस पूरी चेन ऑफ कमांड में नुकसान हुआ जहनी मरीज की जानिब से। अब वो देखते हुए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और वैसे भी जर्नलिस्ट का जो यूके के अंदर लॉ है वो कहता है कि अगर आपको एक सोर्स आपकी खबर दे रहा है और आपको वो खबर सच लगती है तो आप उसको शाया कर सकते हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर मैं अपनी खबरें देता हूं। और मैंने जो ताजा तरीन खबर दी जिसकी वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अस्करांडू ब्रिगेड के अंदर रोला पड़ा हुआ है, मैंने खबर दी कि जनाब अमरीकी जराए, और ये वही जराए अजीजान मन जिन्होंने बताया था जबकि ईरान के ऊपर हमला होगा ही होगा, और मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऊपर हमला होगा। और कुछ तज्जियाकार यहाँ पे बरतानवी तज्जिया निकार भी जिस तरह थियो मुलिस हैं, उन्होंने भी कहा था कल प्रोग्राम में आके, उन्होंने इस चीज का इकरार किया कि मैं गलत था, मुझे लगता था कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसराइल हमला नहीं करेगा था, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। और मैंने बताया कि किस वजह से हमला हुआ है, और ये वो जराए हैं जो कह रहे थे कि हमला होगा ही होगा, कोई किसी किस्म की नेगोशिएशन जो मर्जी होती रहे, हमला होगा, और हमला हो गया। वही जरा ये दावा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसमें आसिम मुनीर जो इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है, और वो इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो वही हरकतें कर रहा है जो इससे पहले भी पुराने छापे के मुताबिक डिक्टेटर करते चले आए हैं। अमेरिका को बताना कि मैं आपका फेवरेट फील्ड मार्शल हूं, मैं आपका जनरल हूं, तो जिस तरह मौलवियों को निकाल दिया, और अब तो इस वक्त जनरल सेंटिमेंट है खमनाई की जो शहादत के बाद इस वक्त जो लोग निकले हुए हैं, अहले तशी हमारे बहन भाई निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर, उनको मीडिया कवरेज करवा के अमेरिका को बताना कि देखो अगर मैं ना हूं, फेवरेट फील्ड मार्शल ना हो आपके लिए, तो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। तो फिर जाहिर बात है कि ये शिद्दत पसंद जो है वो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर भी कब्जा हो सकता है। इसलिए मेरी आपको जरूरत है
जनरल मुशर्रफ ने बार बार जमात इस्लामी को इस्तेमाल करके ये जरूरत जो है वो अमरीकियों को जताई, और अब आसिम मुनीर एक तरफ जो है वो अमरीकियों को ये जरूरत आज के जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में जारी है उनकी कवरेज नेशनल मीडिया के ऊपर इजाजत दे के बता रहा है, और दूसरी तरफ उसके साथ साथ ईरान को भी बता रहा है जिनका वो दामाद है। जाहिर बात है कि ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ घराना है, अहले तशी फैमिली है जिसके अंदर उसकी शादी हुई है, खुद अहले सुन्नत से इसका ताल्लुक है, लेकिन ये बहरहाल इसने शादी की और कन्वर्जन कर ली, और इसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं इन लॉज की जानिब से खुमनाई फैमिली के साथ भी। और अब उनको भी तो बताना है कि दामाद ने धोखा नहीं दिया, ये बात भी मौजूद है। लेकिन ये पुराने छापे हैं पाकिस्तान के डिक्टेटर्स के। अब मैं डिक्टेटर नहीं बोलता, डिक्टेटर बोलता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, आप उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े मशहूर शख्स हैं, उन्होंने ये इस्तिलाह जो है वो मुझसे कहा इस्तेमाल करने को। इजाजत देंगे तो वो किसी दिन सामने भी आ जाएंगे। डिक्टेटर, DICTRAITOR, डिक्टेटर और ट्रेटर का मिक्स, डिक्टेटर, ठीक है जी। अब अमरीकी जराए ये दावा करते हैं कि आसिम मुनीर इस वक्त, इसने हमसे वादा किया पहले कि गजा में फौज भेजेगा, लेकिन इसने गजा में फौज नहीं भेजी। इसने कहा जी अफगानिस्तान के साथ मेरी जंग शुरू हो गई है और अफगानिस्तान के साथ जंग मैं आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बगराम एयरबेस लेके देना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उस्तादों से उस्तादी जब बंदा करता है ना तो आखिरकार पकड़ा जाता है, डिसीवर भी डिसीव हो जाता है। ये जो अपने आप को डेढ़ सियाना समझता है, तो पंजाबी की कहावत है कि सियाना कां गूं ही खाता है आखिर में जाके। गूं जो है वो शिट को कहते हैं, तो जो बहुत ज्यादा अपने आप को तेज समझता है ना, कवा, वो जाके शिट ही खाता है। ये सियाना कां गूं खांदा है आखिर से। तो ये पंजाबी की कहावत है, और ये यहाँ पे इस वक्त हालात जो मैंने बातचीत की अमरीकी जराए से, वहां मुझे बात जाके समझ आती है। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जराए में भी उस खबर को मजीद डिस्कस किया। तो जो सूरत हाल सामने आई है मैं आपके सामने पेश हूबहू करना चाहता हूं। एक तरफ तो अमेरिकन कहते हैं कि इसने हमें कहा कि जी आपकी वजह से मैं अब गजा फौज नहीं भिजवा सकता। हमने कहा ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर मैं आपके लिए बगराम एयरबेस देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ले लो। फिर इसने खुद कहा कि बगराम एयरबेस जो है वो लेने के लिए मुझे कोई 2-3 जो है वो एटम बम मारने पड़ेंगे, तो आपकी तरफ से इजाजत है? अब एक तरफ तो अमेरिका को भी पता है कि एटम बम आसिम मुनीर खुद नहीं चला सकता, इजाजत ही उनसे मांग रहा है, ये उनसे उनके साथ डिसेप्शन कर रहा है। जाहिर बात है इसने जो 27वीं तरमीम की है अपने लिए गड़ा, जो इसने दूसरे के लिए खोदा उसमें खुद गिरा हुआ है। उसमें नेशनल कमांड अथॉरिटी का, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का एक नया उसको जर्नल प्रमोट करके 4 स्टार लगाना है, जो कि सीट खाली है। उसकी मर्जी के बगैर तो जो है ये काम हो नहीं सकता। दूसरा, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जराये के मुताबिक आसिम मुनीर के पास न्यूक्लियर कोड्स भी मौजूद नहीं है कि वो ये बजाते खुद ये फायर कर सके, ये फैसला कर सके। अमरीकियों से हमने पूछा कि आपको पता है ये तमाम बातें, कि चाइना भी जो है वो आसिम मुनीर को किस तरह इजाजत देगा, किसी सूरत नहीं इजाजत देगा। उन्होंने कहा जी हमें पता है अच्छे तरीके से कि ये हमें फुद्दू फिक्स कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये फुद्दू फिक्स कर रहा है तो करके दिखा दे। फिर हमने कहा ठीक है, फिर कर लो जाके, शाबाश, करके दिखा दो फिर जाके। उनको भी पता है कि ये कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स है कि बगराम एयरबेस अगर तुमने देना है और तुम वहां पे एटम बम, न्यूक्लियर बम फेंक देते हो तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं, एयरबेस बचेगा ही नहीं, तो तुम दोगे क्या वहां पे? ठीक है। और वहां पे कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। इतनी ज्यादा जो है चेरनोबिल में आपको पता है कि किस वक्त ब्लास्ट हुआ था, और आज दिन तक उसके इम्पैक्ट मौजूद है। 50-50 साल बाद भी न्यूक्लियर फॉल आउट मौजूद रहता है, और ये न्यूक्लियर फॉल आउट तो पाकिस्तान के ऊपर भी होगा। अगर ये अफगानिस्तान में करना चाहते हैं, कंधार के ऊपर, काबुल के ऊपर, या 2 ही मेन शहर हैं, अगर वहां पे कुछ करना चाहते हैं, जलालाबाद में भी करना चाहते हैं जो उनके मेन सेंटर्स हैं, तो वो उसका फॉल आउट, जो न्यूक्लियर फॉल आउट है, न्यूक्लियर डस्ट का फॉल आउट है, एक तो वो पाकिस्तान में होगा, खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर के ऊपर होगा। इनको उनकी परवाह तो नहीं है, लेकिन जो नक्शे हैं, कौमों के नक्शे बदल जाया करते हैं। इस तरह के वाक़े से कोई मजाक नहीं है, ये इतना बड़ा मजाक समझ रहा है और ये इजाजत मांग रहा है। इजाजत तो हमें भी पता है कि अमेरिका से लेनी पड़ती है किसी किस्म की इस तरह की हरकत करने की। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी भी अमेरिका की फंडिंग के साथ जनरल कदवाई ने बनाई थी, तो अमेरिका की ओवरसाइट उसके ऊपर मौजूद है और इजाजत के बगैर वो चलाया नहीं जा सकता। लेकिन अमेरिका ने अगर इजाजत दे दी है तो उन्होंने भी तंजिया तौर के ऊपर ही कहा कि चल फिर पुत्र, मेरा पुत्र आगे लग करके दिखा। फिर उनको भी पता है ये कर नहीं सकता, लेकिन ये अपनी तरफ से डेढ़ सियाना बनने की कोशिश कर रहा है। और सियाना कहां क्या खाता है, आपको मैंने बता दिया क्या खाता है। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ फौज खुद कहती है अंदर के यार ये तो हो ही नहीं सकता कि ये काम करे और ये इसकी इजाजत फौज खुद दे दे, जिस तरह गजा में जाने की फौज ने इजाजत नहीं दी। और आज भी शर्तें बैठ के वो जो है वो तशरीफ की लगा रहे हैं। ये जरा मैं शुस्ता जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं, पंजाबी में जो शर्त तशरीफ की तर्जुमा है वही वो शर्त लगाते हैं, वो शर्त लगा रहे हैं।
تو وہ کہتے ہیں کہ غزہ نہیں گئے, اور امریکنز کو انہوں نے وعدہ کیا جا کے سپتمبر 2025 میں کہ ہم غزہ بھیجیں گے. بہرحال غزہ نہ تو یہ گئے, نہ غزہ میں اسرائیلی ان کو آنے دیتے ہیں, ویسے بھی اس کو وہاں بھی ٹیسٹ کیا جا رہا تھا. لیکن جب آپ اس لیول کے اوپر جا کے بلف کرتے ہیں, عاصم منیر بلف کر رہا ہے, اس لیول کے اوپر جا کے ڈسیور بننے کی کوشش کرتے ہیں جو عاصم منیر کا نام ہے, تو پھر عزیزان من ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر کانسیکوینسز بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. جتنے ہائر لیول کے اوپر جمپ ہے اتنا ہی زیادہ زور سے کھائی, گہری کھائی میں بندہ گرتا ہے. یہ بات ذرا ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا, اور میں آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو, چند مہینوں کے اندر آپ کو یہ بات دوبارہ سے ایک دفعہ یاد کراؤں گا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے. افغانستان آپ کے خیال کے اندر جو ہے they will take it lying down, نہیں, they have decided to go to the mattresses. یہ بات بھی طے ہے ایک طرف. میٹرس, یہ گاڈ فادر کا ایک فریز ہے, موریو پوزو کا ناول ہے, اور ایک سیریز ہے موویز کی. اس میں جب مافیا یا جس وقت جو نیو یارک کا جو گاڈ فادر تھے, وہ لڑنا انہوں نے ہوتا تھا آپس میں, دو گینگز نے, پاکستان اس کیس میں اور افغانستان نے, تو وہ جا کے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے تھے عام اصطلاح کے اندر, اور میٹرسز بچھا لیتے تھے اور ایک بیس کے اندر بیٹھتے تھے اور وہاں سے جا کے اٹیک کرتے تھے, جس کو گوریلا وارفیئر افغانستان کی اسپیشلٹی ہے. پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال اسی مووی کے اندر جو ہے میٹرسز کے اوپر جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سر بھی کاٹے جا سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں کاٹے جا سکتے ہیں اگر وہ کاٹنے دیں تو. یہ اصطلاح میری نہیں ہے, یہ امریکی ذرائع کی اصطلاح ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں بہت شوق ہے تو تم کر کے دیکھ لو. ظاہری بات ہے کہ افغانستان کے ساتھ براہ راست بھی امریکہ کی بات چیت تو چل رہی ہے. اب یہاں پہ دو صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک تو عاصم منیر کو ایز اے پریشر ٹیکٹک ڈائریکٹ ڈیل کرنے کے لیے افغانستان سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کو اجازت تو دے دی گئی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ چلا سکے. ایک تو یہ خود ایکسپوز ہو جائے گا, اور خود ایکسپوز ہوگا تو اس لیول کے اوپر بار بار بلف کرنے سے, بار دھوکہ دینے سے کانسیکوینسز بہت بڑے ہوتے ہیں. جو کہ میری بات یاد رکھیے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, جس طرح میں آپ کو پہلے مسلسل رپورٹنگ کرتا چلا آیا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ اگر رجیم چینج نہیں ہوتی کابل کے اندر, تو بگرام ایئر بیس کو سسٹین کرنا پاسبل ہی نہیں ہے, وہاں پہ بیٹھنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو بھی افغانستان کے اندر گورنمنٹ ہے, کابل کے اندر جو حکومت ہے, رجیم ہے, اس کی مرضی کے بغیر بگرام ایئر بیس کوئی نہیں لے سکتا. اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, ظاہری بات ہے ایک طرف چائنا کے دانت کھٹے کر دیے گئے ہیں ایران کے اندر. افغانستان کو بھی نظر تو آ رہا ہے کہ اگر چائنا جو ہے وہ جا کے مدد نہیں کر سکتا, یا رشیا ماسکو جا کے مدد نہیں کر سکتا ایران کی, تو وہ ہماری مدد کیوں کرنے آئے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے والا بس اوپر والے اللہ کی ذات ہے. ان کا ایمان ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ماڈرن سٹیٹ جو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں گلف کے ماڈل کے اوپر, اس کے لیے ان کو بھی انٹرنیشنل کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ وہ انٹرنیشنل کوآپریشن کر سکتے ہیں, ان کے پاس آپشن موجود ہے. لیکن یہاں پہ امریکہ ڈسیور کو ڈسیو کرتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں پہ ایک طرف تو اس کو کہا چل میرا پت کر لے, تو کر کے وکھا دے جڑا تو چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو چلانا چاہتا ہے بم, چلا کے وکھا دے. پھر اس کو بم, ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی کوئی نہیں چلانے دے گا. آپ کو ویدر یہ بات پسند ہو یا نہ ہو, آپ آگے سے جو مرضی بولیں, لیکن ایک بہرحال اندر میکانزم موجود ہے. اور وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے میکانزم کے اندر اس وقت اسٹریٹجک فورسز کمانڈ تو کمانڈر لگا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی غیر موجودگی میں جنرل یوسف جمال کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ چلا سکیں, کام کروا سکیں. تمام کور کمانڈرز کو بیٹھنا پڑے گا یہ فیصلہ کرنے کے لیے, اور ظاہری بات ہے کہ شہباز چپڑاسی کو بھی ساتھ بٹھا لیں گے, لیکن کور کمانڈرز اس کے اوپر راضی نہیں ہے. پہلی بات یہ آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے, کیونکہ اس وقت آلریڈی جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہے. اور بہت سے کور کمانڈرز, عاصم منیر کو لگتا ہے کہ وہ اس کے قابل, اسی کے خاصم خاص بندے ہیں, اس لیے کور کمانڈرز وربل ایکسٹینشنز کے اوپر چل رہے ہیں. 5 کور کمانڈرز کے ٹینیورز پورے ہو چکے ہیں جو کرٹیکل کورس کے اوپر اس وقت بیٹھے ہیں, لیکن ان کو وربل ایکسٹینشن کے اوپر عاصم منیر جو کور کمانڈرز کے ٹینیور کے اوپر رکھا ہوا ہے. لیکن عاصم منیر کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ اس کے لیے کام کریں, نہیں, عاصم منیر جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں, رپورٹنگ وہ بھی پیچھے ادھر ہی کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, اور ان کی مرضی کے بغیر ظاہری بات ہے یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ڈومیسٹک جو سینٹیمنٹ ہے وہ دیکھنا ہے. اسی ڈومیسٹک سینٹیمنٹ کی وجہ سے غزہ میں آپ بار جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فوج عاصم منیر بار آفر تو کرتا رہا, لیکن امریکنز کو بھی پتا تھا, اندر ان کے پاس بھی پلس تھی کہ جناب یہ کھاتا جو ہے یہ نہیں کر سکتا, یہ ہمیں بونگیاں مار رہا ہے. اور غزہ میں فوج نہیں گئی, اور عاصم منیر نے آخر میں بہانہ کیا کہ جی افغانستان میں فرنٹ کھلا ہوا ہے اور وہ فتنۃ الہندوستان ہے, افغانستان والے یہ ڈرامہ جو کر رہے ہیں. حالانکہ ہندوستان فلی الائنڈ ہے اس وقت ویسٹ کے ساتھ, اسرائیل کے وزٹ کے بعد خاص طور کے اوپر. تو کس طرح آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں
استادوں سے استادی نہیں کی جا سکتی, ایک حد ہوتی ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بلف کرنے کی, یہ مزید بلف نہیں کیا جا سکتا جو کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ویٹرن آف پاکستان کا پریس ریلیز آیا ہے, جس کے اوپر میں اس سے پہلے ویلاگ میں تفصیلات بتا چکا ہوں, یہ پریس ریلیز ایکچول میں اصل سینٹیمنٹس ہیں. یہ جرنیل صاحبان ہیں, بریگیڈیئر صاحبان ہیں, پنڈی میں بیٹھ کے بات کریں. جونیئر آفیسرز کو تو نہیں پتا ہوتا, لیکن اوپر والوں کو پتا ہے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے بات چیت. یہاں پہ عاصم منیر اپنی جو اس وقت آپشنز ہے وہ روز بروز محدود تر کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو کوئی نہ کوئی ٹکر جائے گا, بہت جلدی ٹکرے گا. اب امریکہ کو بھی یہ بات تو پتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے اپنے ہی ٹکر جائیں, تو ہم نے بھی ظاہری بات ہے, چودھری جو ہے نا, گراں دا چودھری کہندا ہے کہ بندہ پھڑکن تو پہلے اسی دس دئیے اسی پھڑکایا ہے. تو وہ خود ہی جو ہے, آپ سمجھ جائیں, کم کہے کو زیادہ سمجھیں, زیادہ جانیں, وہ پہلے خود ہی علاج کر دیں گے. علاج کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا علاج اندر سے کوئی کر دے. اپنا خیال رکھیے. مزید میں ایک لائیو سٹریم میں جو وار رپورٹ ہے وہ آپ کو پریزنٹ کروں گا, اپ ڈیٹ آپ کو پریزنٹ کروں گا, بہت ضروری ہے آج. خدا حافظ.